Syamimi. Ni kawan saya. So kita dua adalah lactation counselor di City Women and Child Specialist Clinic. So topik kita hari ni adalah mengenai mastitis. So sementara kita nak tunggu beberapa orang yang join kita lagi, so kita nak introduce sikit lah klinik kita. So klinik kita dah buka lebih kurang dah 15 tahun. So klinik ni diasaskan oleh Dr. Tan dan Dr. Chong. C for Chong, T for Tan. So klinik ni bos kita ada dua. Satu doktor kanak-kanak iaitu Dr. Chong, dan Dr. Tan adalah Dr. ONG. So topik kita mastitis. Mastitis adalah salah satu jangkitan di payudara. So jangkitan ni sangat sakit. Sometimes mak tu tak boleh nak breast kita tak boleh nak disentuh, tak boleh pakai baju. Kadang-kadang mak boleh nangis sebab terlalu sakit. So macam mana ibu-ibu nak kenal tanda-tanda mastitis? Macam mana, Winnie? First, you akan rasa start kalau mother after postnatal 6 minggu ke atas, you akan rasa mana tiba-tiba one day you rasa fever. Rasa macam tiba-tiba kenapa demam, susu pun macam breast macam flow tak lancar, and then you rasa macam tiba-tiba tengok breastnya satu patch merah, keras, sentuh pun sakit. Lepas baby lash atau kita hand express atau pump pun rasa keras tu pun still there. So mesti mau jumpa doktor ya kalau ada simptom-simptom tersebut tadi. Tanda-tanda yang lain saya tambah lagi. Tanda-tanda yang lain mungkin juga sakit di kawasan payudara, bengkak macam Winnie cakap tadi, bengkak tapi dia mungkin keras, merah. Bila kita pegang kulit breast tu dia rasa panas ataupun suam, ataupun mak mungkin ada mengalami demam. Rasa macam nak demam. Lepas tu ada mak yang rasa mungkin nak loya, sakit badan. Macam mana mak nak buat benda ni? Bila dah ada mastitis, macam mana mak nak buat? Sebab minggu ni je dengan minggu lepas, setiap hari lebih kurang ada 2 orang mak datang dengan masalah mastitis. So macam mana kita nak settlekan masalah mastitis? Okay, mungkin lactation counselor kita Winnie yang comel ni boleh cerita sikit. Sebelum kita nak tahu macam mana nak settlekan problem mastitis, kita kena faham dulu mastitis datang dari mana, macam mana. For most of the time mesti ada satu senang kuman tu boleh masuk. Kalau you tengok you kena notice breast dulu. Macam mana, kenapa mastitis tu boleh jadi? Okay, number one, you tanya sendiri, adakah saya delay pump atau susu memang terlalu banyak berat dalam payudara kita terlalu lama, atau baby recently suka tarik-tarik nipple, atau you pump yang nampak nipple ada blister. Semua kita kena observe dulu. Okay, tengok dulu kenapa kita jadi mastitis. Selain itu, kami pun kena tahulah tentang kalau mastitis mesti sebab susu terlebih banyak terlalu lama dalam breast. Then dia mungkin boleh jadi block. Lepas block kita biar dia lama lagi, then dia akan jadi start inflammation. So start inflammation, then start demam, dan lagi delay ambil treatment, lagi teruk jadi mastitis. Maksudnya dah infection, then dah start merah satu tempat, dah start sakit. And then kalau tak peduli dia lagi, biar dia lagi, last kali kita akan jadi apa? Abscess. Abscess tu apa? Dalam breastnya ada yang mastitis, infection punya tempat dah jadi nana, pulse. So macam tu lah kita kena take action. Kalau breast milk punya flow tak lancar, baby isap pun, atau ada sore nipple, red nipple, sakit masa baby latch, ini pun kena ambil tindakan yang secepat mungkin untuk datang jumpa doktor dengan buat treatment. Sebelum kita pergi macam mana nak settlekan breast yang bengkak tu, 2 orang ni dia nak bebel sikit lah. Kenapa benda ni boleh jadi? Pertama, mak kena tanya diri sendiri, ada tak breastfeed masa confinement, during confinement, atau mak banyak pump, atau mak langsung tak breastfeed, langsung tak buat apa-apa, tak keluarkan susu. So mak kena tanya sendiri. So bagi ibu yang direct feed, mesti kena make sure position baby betul,
attachment baby betul, susu dapat dikeluarkan dengan cara yang betul, hisapan baby tu dihisap, susu masuk dalam mulut dia, ditelan tu betul. So bila betul cara semua ni, susu dapat dikeluarkan dengan berkesan, efektif. So breast tu takkan kumpulkan susu banyak-banyak. So dia takkan jadi bengkak, dia takkan jadi radangan, dia takkan jadi mastitis, dan takkan jadi abses. So mak-mak ni kena buat 3 benda. Yang pertama adalah ibu-ibu kena massage breast. So yang kedua, ibu-ibu kena lembutkan breast. Dan yang ketiga, ibu-ibu kena keluarkan susu daripada breast. Massage breast, kita ajar massage breast, kita start daripada axilla dan kita tekan massage di sekeliling breast. So teknik untuk massage mungkin kita belajar hari lain, sebab hari ni topik kita mastitis, big topik juga untuk kita kupas. Kedua tadi saya cakap lembutkan breast. Mak boleh guna tuala yang suam ke, ataupun botol hot water, letak dalam botol, tutup ketat-ketat, balut dengan tuala handkerchief ke, then demah dekat payudara. So itu boleh buatkan breast kita jadi lembut. Yang ketiga tadi saya cakap keluarkan susu. Keluarkan susu mesti guna cara pertama mungkin hisapan dari bayi, kedua mungkin kita pakai pump, dan ketiga mungkin kita pakai tangan. Semasa confinement mesti kita tak suggest untuk pakai pump lah. Kita suggest hisap daripada bayi, dan juga kalau ada lebihan susu yang masih ada dekat dalam breast, kita suggest mak untuk hand express. Okay, so kena buat 3 benda. Okay, sekarang kita balik semula macam mana kita nak settlekan breast yang sakit, breast yang bengkak. So kalau nak settlekan, if in case like patient datang come into our clinic, dia dah cakap complain of breast sakit, milk flow pun tak ni, lepas tu kita tengok pun merah, demam, dan apa kita akan buat? Number one is kita buat satu breast scan untuk confirmkan patient ada dia mastitis saja ke, atau memang dah abscess ke, example ya. Then after that kita pun kena tolong dia melembutkan breast dia, and then kalau ada block duct kita pun kena unblockkan breast dia untuk relaxkan breast dia, massage juga. So apa cara kat klinik kita guna untuk melembutkan breast patient, tolong you orang untuk unblockkan breast milk duct you. Kita ada guna cara kita guna hand express juga. So kalau anda semua tahu hand express is the best, sebab akan help you a lot and boleh prevent mastitis with hand express. If like fully pumping mother tak ada bagi baby latch dah, fully pumping punya mak, kita pun suggest guna hand express in between pumping. We advise you, kita advise in 24 hour, means kalau hari ni malam ni I rasa macam dah demam, dah start breast milk pun flowing not so good, then and the next day you mesti seek for advice sudah. Kena datang jumpa doktor dah. Jangan tunggu lama. Jangan sampai dia mastitis baru jumpa doktor. Okay? Belum saya explain cara macam mana kita nak keluarkan susu yang bengkak, yang stuck dekat dalam breast tu. Cara-cara lain yang mak-mak ni boleh dapat mastitis adalah mungkin mak tidak mengeluarkan susu dari payudara dengan kerap dan tak efektif. So payudara, susu yang dalam payudara tu mungkin dia tak mengalir dengan baik. So dia stuck dekat sana. Mungkin adalah yang pertama, mungkin bayi tidak, attachment dia tidak betul. Baik attachment dia tak betul, mulut dia tak buka besar, cara hisapan dia pun mungkin tak betul. Kedua, mungkin cara pegangan mak pun mungkin tak betul. Lama-lama benda ni kalau mastitis lama-lama mak boleh, nanti lama-lama boleh susu boleh start kurang. Okey, bila mak breast tu terlalu bengkak, lepas tu mak tu tak buat apa-apa, mak biar aje. Mak tak betulkan attachment, mak tak betulkan position baby. So lama-lama susu mak boleh berkurangan. Macam mana first kita nak buat adalah kita nak pegang baby dengan cara yang betul. Masa kita nak menyusukan baby, kita kena pegang baby dengan cara yang betul. Bila kita pegang baby dengan cara yang betul, kita confident pegang baby. Contoh ada mak yang pegang baby macam mana tau? Dia pegang baby dia macam ni breastfeed. So jauh. Baby tu dengan mak jauh, dengan payudara tu jauh. Okay?
baby pun rasa tak selesa bila macam ni. Dia rasa betul ke mak aku nak susukan aku? So dia pun tak nak. Dan mak pun pegang macam tak confident, macam nak jatuh. So baby pun rasa mak aku ni betul ke nak pegang aku, nak jatuh. Dia pun nangis sebab dia pun tak confident. So apa mak kena buat? Pegang baby rapat tu mak dalam keadaan yang confident, tenang, cakap, adik, mak nak menyusukan adik. So adik jangan takut, mak pegang adik kuat-kuat. Adik ada dengan mak sayang adik. So sekarang ni kita nak menyusu lah. Okay, so pegang baby in line. Ingat, baby in line, facing to the mother. Okay, baby kena tengok mak. Tak boleh lah badan macam ni, kepala macam ni. Macam mana? Badan macam ni, kepala macam ni. So macam mana dia nak menyusu dengan lama dan nak menyusu dengan efektif? So tak boleh, dia tak boleh hisap. Macam kita lah, kalau kata makanan kat sini, orang suap kita, badan kita kat sini suap macam ni. Kita pun tak boleh nak makan dengan lama. Kita sakit leher kan? So kita kena pegang baby close to kita, dekat dengan kita. Lepas tu baby tu pusing ke arah payudara mak. Okay, lepas tu mak pun buka lah breast. Buka seluas-luasnya. Jangan kata nak buka sikit je. Cuik sikit je. Nampak nipple tu sikit je. Macam mana baby tu nak hisap? Mestilah tak dapat. Mestilah attachment dia tak betul. Okay, so buka. Kalau mak pakai nursing bra tu, buka semua. Buka semua sampai habis, sampai nampak breast payudara mak tu. Buka. Okay, so bila payudara dah buka, halakan baby ke payudara. Mungkin mak boleh picikkan sedikit susu supaya baby tu ada rasa susu dan juga dia bau. Okay, bila baby tu dia dah bau, dia rasa, dia akan buka mulut besar-besar. Macam tu. Mana ada orang makan macam tu, orang makan semua macam tu. Macam mana Winnie? So macam tu ya, ingat ya. Macam tu. Jangan buka macam tu. Buka macam tu, nak makan macam mana? Kita pun kalau makan nasi macam ni, apa masuk? Semua turun kat bawah kan? Semua keluar kat bawah kan? So kita kena makan, buka mulut macam tu. So sama dengan dia. So ajar baby buka mulut macam tu. So bila dia dah buka mulut besar, so kita halakan payudara kita kepada baby. So halakan lah, biar baby tu hisap semua kawasan areola. Kawasan areola. Kawasan areola adalah kawasan hitam yang dekat breast kita. Ada orang kawasan areola dia sikit, ada orang kawasan areola besar. Tapi yang penting adalah baby hisap bahagian bawah. Bahagian bawah yang banyak. So bila baby dapat hisap bahagian bawah banyak, so hisapan dia betul, attachment dia betul. Di samping mak dia pegang dalam posisi yang betul, yang selesa. Okay, so sekarang kita nak tengok macam mana beberapa posisi. So saya nak minta saya punya lactation counselor untuk share sikit macam mana. So ada few position yang very simple and kita selalu jumpa lah. The first one is everybody also guna punya cradle hold. It means that kalau I nak fit for right hand side punya breast, baby akan tidur atas I punya right hand ya. This is cradle hold. So make sure macam Mimi tadi cakap, kena baby punya perut kena face to mother, very close to the mother, and then pegang baby in line. Jangan macam ni jatuhkan. Kena in line and rapat. Okay. So ini cradle hold. Kita ada cross cradle. Cross cradle means I use another hand cross over I punya breast. Ini guna cross cradle. Okay. This is cross cradle. Or the third one is football. Football like this. Bawah kita guna ampi, kita kiap dia. Okay, like this. Baby, okay. Of course the first thing or every breastfeeding mommy have to remember that mesti comfort diri dulu. Our position is very important. Means kita kena duduk dengan selesa, support. Semua tempat kena support and relax. Okay. So football, cross cradle, okay, cradle hold, and lying side lying, okay. So this few position is very common and tak kira guna apa position pun, all the mummies must remember that mother comfort, baby comfort, sucking no pain. Ingat lah. So coming kita kena cakap pasal saya nak just saying a bit like macam mana prevent
mastitis. The first thing, sometimes mastitis ni bukan sebab milk overblock juga, sebab nipple juga. So kena inform all the mothers. After change baby punya nappy kan, dah tukar pampers semua, ingat before feeding baby, before touch baby, kena cuci tangan dengan bersih. Touch nipple pun dengan tangan yang bersih. Okay, so and then kena make sure position betul, latching betul, and then kena avoid lama sangat feeding, tak feeding. Maksudnya kalau baby tidur 5 jam lah breast milk dekat dalam breast. Kalau penuh sangat, you biar je, tak boleh. So kena frequent feed and feed on demand, follow baby demand ya. So in example, if baby night dah tak bangun latching tapi breast you dah berat, dah macam engorge, what you have to do? You have to express out. Tak boleh tunggu sampai besok, okay? So and then kena ingat lah, jangan pakai bra yang ketat sangat. If you wear bra so tight kan, dia boleh block satu tempat kalau too tight. So kena pakai bra yang comfortable and mother friendly punya lah. Bra and baju pun sama. So kalau nipple tak ada sakit, tak ada apa, tak payah purposely pergi cari nipple cream lah, ointment lah, apalah, cuci lah, tak payah. Kalau ada medical perlu, baru kita apply anything. Kalau tak payah purposely pergi, kalau dekat rumah tak payah purposely letak breast pad. Sebab kalau you letak breast pad and tak frequent tukar, dia dah wet kan, terlalu lama, dia pun boleh fungus infection juga. So tak baik, okay? So kita kena just ingat, don't let the breast too full. Then baby latching ada cara betul, pegang baby cara betul. Then lagi satu teknik very important adalah hand express. Saya punya opinionnya is like semua mother actually have to know macam mana hand express lah. Macam mana treatment mastitis. Okay, so apa yang boleh anda lakukan jika anda ada tanda-tanda mastitis ni? Pertama, jangan stop menyusu. Teruskan penyusuan. Means kita tak restkan breast tu. Kita tetap keluarkan susu daripada breast tu walaupun ada rasa sakit, ada rasa tak selesa. Kita kena keluarkan. Tak boleh rehatkan payudara. Teruskan penyusuan dan kita kena betulkan penyusuan kita. Betulkan attachment kita, betulkan cara kita pegang baby. Make sure pengaliran susu dari payudara tu kepada baby tu berkesan. Susu tu dapat dikeluarkan dengan cara berkesan. Kalau hand express, kalau mak ada buat hand express ataupun kita panggil mamet, kalau ada buat, make sure cara teknik tu betul. Teknik tu mesti kena betul. Kalau tak, susu tak dapat dikeluarkan secara efektif dari breast. Nanti breast akan lagi keras dan terus jadi abscess. So kita tak nak macam tu. Okay, then apa kita boleh buat seterusnya? Kita menyusu di sebelah payudara yang bengkak. So kita buat breast yang bengkak dulu, yang sakit tu dulu. Kita tak rehatkan dia, tapi kita buat dia dulu. Maksudnya kita feed baby dekat breast yang bengkak. Kita help baby untuk attachment yang betul. Dan kita make sure baby tu hisap betul. Sebab hisapan dari baby adalah hisapan yang paling berkesan daripada kita pakai pump, daripada kita pijit pakai tangan. So hisapan dari baby ni lagi berkesan. Kalau baby dapat hisap dengan betul, efektif, so kita tak payah buat apa-apa actually. Sebab baby tu dah hisap semua yang ada dalam breast. Lepas kita breastfeed, kita cuma check balik, kita assess balik, adakah breast kita masih keras ataupun separuh keras ataupun dah betul-betul lembut. Kalau masih lagi separuh keras ataupun masih keras, apa kita boleh buat? Kita kena cari bantuan. Carilah lactation counselor yang berdekatan dengan rumah kita. Janganlah kita duduk dekat rumah biar sampai keras. Dah jadi batu, dah jadi konkrit orang cakap, baru nak cari lactation counselor. So bila cari lactation counselor, dah keras, nanti nangis. Selalu datang klinik macam tu. Dah keras, bila jumpa saya atau jumpa Winnie atau jumpa lactation yang lain,
bila kita cuba pegang sikit, minta izin cuba pegang sikit, dia tak sempat buat apa-apa pun dah terus nangis. Sebab apa? Terlalu sakit. So kita tak nak macam tu. So cuba untuk buat dulu sementara nak tunggu esok jumpa kita. Masa jumpa kita, so kita akan bantu ibu, kita akan ajar teknik perahan yang betul, teknik mamet yang betul, dan dalam masa yang sama kita pun tolong picit untuk ibu. Okey? Mak mesti kena ada rehat yang cukup dan kena minum yang cukup. Okey? Ingat balik, susu kita ni dari base from water. Kalau mak tak cukup air, kalau mak kering, badan mak kering, kita cakap dehydrated, macam mana mak nak produce lebih banyak susu? So, minum air lebih sikit, rehat yang cukup. Kalau penat sangat-sangat, lembutkan sikit breast. Lepas tu tidur sekejap, dan bangun, cepat-cepat buat balik. Buat balik yang 3 tadi saya cakap. Lembutkan breast, massage, so dari breast. Okay. And then apa lagi yang mak boleh buat adalah, mungkin mak boleh ambil anti-inflammatory medication. Example macam paracetamol ke, ibuprofen ke, ataupun kita boleh ambil sesuatu painkiller, paracetamol untuk kurangkan sakit. Satu lagi, kalau breast tu terlalu keras, terlalu sakit, so apa yang mak boleh buat? Sebab tak boleh pegang. Okay, so apa boleh buat? Kita boleh buat cold compress dulu. Cold compress untuk kurangkan sakit. Okay, bila sakit tu dah kurang, dah boleh pegang breast, ada yang kita buat hot compress untuk meltkan susu dekat dalam breast, dan kita slowly picit. Slowly picit. Kat sini dekat klinik pun kita buat benda yang sama. So mak datang, normally kita akan suggest mak tu bawa, kalau contoh mak tu baby dia dah 6 bulan, 7 bulan, mak dah start pump kan. So apa yang selalu kita suruh mak bawa adalah botol, peralatan pump, then bawalah, mak nak bawa air ke apa ke, mak bawalah. So bila kita jumpa mak dalam breastfeeding room, kita peralatan yang mak selalu guna, macam mana mak selalu buat, macam mana mak tu buat hand express, adakah hand express yang mak buat efektif. Kalau kita nampak efektif, dan kita akan terus help lah, kita terus bantu sama-sama mamet breast mak. Okay, sebab mak datang jumpa kita untuk bantu dia supaya breast dia kurang bengkak. So kita kena bantu. Kita tak boleh bebel je lepas tu bagi mak balik. Tak boleh macam tu. So kita kena as a staff dekat City Woman, kami bertanggungjawab untuk kami bantu mak supaya mak boleh balik dengan keadaan yang breast yang selesa. So kita picit breast mak. Mungkin ambil masa 1 jam, mungkin ambil masa selalu 1 jam lah. Mungkin ambil half an hour ataupun 1 jam setengah, depends kepada keadaan. Kalau tak teruk, mungkin setengah jam. Tapi kalau teruk, mungkin 1 jam. Kita kena bagi tahu everybody ya, things to remember. Mastitis ni causes is by, first, yang pertama dia akan block dulu. Lepas block dia akan jadi inflammation. Lepas inflammation kita biar juga jadi bacterial infection, dan jadi abscess. So dia adalah come with step by step lah. So yang penting adalah kalau any symptom you have, kena continue breastfeeding the tempat yang sakit, yang breast yang infection tu, okay? And then kena jumpa doktor cepat sebab kita mungkin perlukan antibiotik untuk curekan itu bacteria or inflammation lah. Then kena check suhu badan sendiri jugalah. Kalau you breastfeeding then you rasa demam, then yes, need to be careful lah. Kena seek for help lah, cepat-cepat, jangan lambat-lambat ya. So kita kena introduce action kita akan ada dekat klinik kita. Actually klinik kami kita ada breast massage punya home visit. Kita kan boleh pergi rumah. Kalau you rasa tak selesa, bengkak, tak lancar atau rasa breast tak selesa, kita boleh pergi rumah. So kita buat apa kat rumah as a home visit, kita akan buat breast massage untuk you, yang untuk lactation punya breast massage. And then we have relieve you punya breast engorgement lah, especially the postnatal lepas bersalin 1 minggu. Okay, so and then kita akan promote you punya let down reflex lah. This service kita ada.
So kalau nak apa home visit je, just call up kita lah. Tak ada untuk yang prenatal means sebelum bersalin, mak-mak yang sekarang dengar pregnant ni, kita ada juga breastfeeding punya kelas untuk all the mothers, okay? Due to sekarang MCO, even kita ada boleh buat online classes ya. So dalam kita punya kelas breastfeeding class ini, kita dah termasuk ya 3 kali home visit. Maksudnya lepas bersalin pergi rumah anda 3 kali ya. Then kita sekali bagi handout punya books lah, dengan ada 10 hour punya courses lah. Okay. So and then 24 hour hotline. Kita punya klinik memang, kalau dah regular customer dah tahu, klinik kita memang 24 hour hotline punya support breastfeeding. Okay. After that kita ada 1 year kids club lah untuk all the babies lepas bersalin kan. Nak kids club pun ada banyak kelebihan, injection pun murah. So boleh tanya kita kalau interesting, okay? So kita ada City Clinic baby friendly group dekat Facebook. Boleh add kita lah dekat Facebook page ni. Okay, ada apa soalan boleh tanya dekat sana. Dan basically sebab kita memang support breastfeeding, so dekat klinik kita ada home visit package. So home visit package ni kita ada rent lampu sekali. If in case baby perlu lampu, kita sewa lampu sekali, hantar ke rumah. So tak payah keluar rumah lah. And then ini memang penting lah untuk this period also MCO kan, semua tak nak bawa baby keluar rumah kan. So ini adalah kita punya package. So package kan kita ada tengok wound, perineum, ada buat baby massage, ajar feeding, especially first time jadi mother kan, kita tak tahu feeding macam ni betul ke, kenapa baby nampak mulut dah buka besar tapi still sakit kan, atau breast engorge dah, baby pun tak nak isap, memang stress, boleh panggil kita, okay? So kita pun ada check you punya uterus okay tak, and then check baby kuning sekali. So pen check baby kuning, yang good things in our clinic is kita guna meter je ya, kita tak ada guna needle cucuk-cucuk baby ambil darah, tak ada ya. So kita just scan kepala je, kita tahu jaundice level dia, okay? So kalau any requirement boleh call up kita lah, klinik kita. Soalan Suen Yong, dia tanya kalau block duct tapi without pain. Selalu kalau block duct yang tak serius mungkin tak sakit. Tapi kalau block duct yang dia dah memang maksud dia kalau macam pipe, okey, kalau dia punya kan bila pipe kita punya sinki pipe, so kalau kata dia punya block tu dia tak banyak, mungkin dia tak sumbat lagi. Tapi bila dah banyak, dalam tu ada sampah banyak, so dia boleh sumbat. So kalau sumbat tu baru dia sakit. So macam juga breast kita, kalau block yang dalam breast kita tu mungkin sikit je, mungkin kita tak sakit lagi. Tapi kalau block tu dah memang dah banyak, separuh ataupun dah memang totally block, memang kita akan rasa sakit. Macam kes hari ni saya share sikit. Hari ni ada seorang mak, dia datang, dia cuma cakap dekat saya dia ada sakit je dekat breast. Breast dia memang tak ada merah, tak ada apa, cuma sakit sikit je. So bila saya assess mak tu punya breast, memang saya pun tengok skin breast tu memang everything nampak cantik, nampak healthy. Okay, cuma nipple mak tu je ada bengkak sikit. So bila saya tekan, mak tu cakap ada rasa sakit sikit. Tapi bila saya tekan di bahagian belakang breast, maksudnya saya tekan di bahagian sini, mak tu cakap tak berapa sakit, tak ada sakit sangat. Tapi bila saya sentuh di bahagian areola mak ni, dekat sini, mak rasa memang sangat sakit. So bila saya cuba bantu mak untuk hand express, memang mak rasa sakit sebab bengkak dia daripada areola. Tapi areola dia tak merah sangat dan tak menunjukkan tanda-tanda abses. Maksudnya dah jadi radangan, dah jadi infection yang teruk. Tapi tak ada tanda-tanda, tak nampak pun tanda-tanda. Tapi bila kita pergi scan, kita nampak. That's why dekat klinik kita, apa-apa pun komplain daripada ibu, sakit sikit ke, sakit banyak ke, lepas kita lactation counselor check, lepas lactation counselor assess, so dia akan refer kepada sonographer untuk scan dulu. Lepas kita scan,
kita akan pass report semua kepada doktor lah, untuk doktor prescribe ubat, untuk doktor tengok kalau memang ada betul-betul ada mastitis dan ada abscess, memang doktor akan jumpa lah. During latching and baby have loud sucking sound and clicking sound is means bunyi dia macam ni ke? Bunyi dia macam tu ke? Ling yi q. Bunyi macam macam tu ke? Macam ni ke? Kalau bunyi macam tu, yes, adalah because bukan wrong position, wrong attachment. So, so kamu kena betulkan attachment dia. Kena make sure mulut dia besar. So Winnie akan tunjuk macam mana. Tengok. Make sure masa latching, make sure babynya buka mulut yang besar baru latch on ya. So don't put your nipple in front of the mouth, in front of baby mouth. Put the nipple dekat tengah-tengah hidung dengan upper lips like this. Then baby will do like what? Cari netek kan? Cari kan? Cari. Oh okay. Ini lagi lebih cantik ya. Sorry ya. So nipple we put in between untuk kacau baby, suruh baby buka mulut besar. Then at the same time you have to tell your baby that please open big mouth. Okay, open. Cari, baby akan cari. Masa dia cari baru masa dia the tongue come out, the lower lips come down, baru latch on. Okay, when latch on, very important is cepat-cepat tengok bawah lower lips dia ada turn out tak, like this. Kalau baby punya mulut lower lip tak ada turn out like this, means baby punya mulut memang kecil. Okay, so turn out. If no turn out, then you help the baby to tarik sikit, pull down sikit. So make sure baby is latching. Example, this one is a baby lower lips, latching like this. Okay, make sure baby punya sucking is not, don't like, tak boleh ada this sort of sound. If you hear that solid sound, yes. Once kalau when baby latch on, ada creaking sound or whatever, that is a wrong attachment already. Then most of the mother also feel like the nipple akan start sakit. Atau lepas latching kan, nampak nipple merah atau bengkak. Ini pun boleh cause mastitis sometimes, sebab kalau nipple and areola dah luka, dia memang ada tempat lah untuk bagi bakteria tu masuk. Then you akan jadi mastitis juga. Liu Lai Yi, is it? This very special question also. Thank you for your question ya. In our clinic kan, in 36 week pregnant, we start to teaching mother how to do hand express for express out the colostrum. Means susu colostrum, Melayu cakap apa? Susu colostrum lah ya. So every semua pregnant woman 36 week onward dah ada colostrum. So dekat klinik kita akan ajar you macam mana massage, ajar you macam mana hand express, teknik yang betul. Kalau express out got colostrum, kita akan ajar you macam mana simpan colostrum itu dekat peti. Then once baby out, kita boleh bagi baby. Okay, so memang ada teknik and cara untuk hand express lah. Mungkin hand express topik ni kita cakap next time. Untuk ajar hand express saja. How to remove the block duct. Use hot and cold pack, still cannot remove it. Okay. Who is that? Su En Yong. Okay. So you see when your breast is pain, very pain. You see hot and cold different is, kalau guna cold pack to reduce bengkak dengan reduce sakit. Okay, once reduce bengkak and reduce sakit, then you slowly massage your breast, express a little bit out, then use hot pad atau hot water to warm the breast. One of the means that to stimulate the oxytocin, let our breast milk flow easily. Okay, this is a different with hot and cold. So if you only put hot pad and only put cold pad, but you don't express out your milk, sama juga the milk inside, then same thing also, your breast is still there, the pen is still there. So when cold pad or hot compress or cold compress, you must express out the milk also. Of course, we said the first we need to understand is baby sucking is very important. So
if your baby is still latched on your breast and you have this sort of problem, you may bring your baby and you come to our clinic. We want to assess first. We want to settle why baby cannot suck empty your breast. Why? So we need to find out the problem first. Second, we will teach you how to empty your breast with our hand, not only breast pump. So normally breast pump cannot be empty your breast, so we have to use our hand after pump if you pump. Okay, so this one we need to check first lah. So soalan my baby bite my nipple, what should I do? My experience. Okay, so I share my experience. Apa I buat? Sebab I dah kerja dekat klinik ni, dah jumpa banyak mak yang komplain problem yang sama, takut baby tu gigit puting kan. So masa saya menyusukan anak saya yang nombor 1, masa dia lepas bersalin tu, saya memang terus bagi tahu dia, adik jangan gigit. Saya hipnosis anak saya dari kecil. Saya cakap dekat dia, jangan gigit mak punya nipple, nanti nipple sakit, mak tak boleh susukan adik, nanti nipple sakit, nipple injured, nipple tu breast mak tak boleh nak. Mak tak boleh bagi adik hisap, nanti sakit. Saya buat macam tu. Saya bagi tahu dia, breast saya sakit, saya tak boleh bagi dia. So bila saya bagi tahu benda yang sama hari-hari, so dia tak gigit saya. Sampailah dia ada gigi pun, dia tak gigit saya. Sebab saya cakap dekat dia, kalau breast mak sakit, mak tak nak bagi. So dia tak nak breast saya sakit, dan dia nak hisap saya punya breast, so dia tak gigit breast saya lah. So saya bagi tahu dia masa sekecil. Tapi sometimes dia ada gigit saya juga. Apa saya buat, bila dia start gigit, saya masukkan jari saya dalam mulut dia sampai dia gigit jari saya, dan saya keluarkan. Dan bila dia nangis, saya bagi tahu dia. Saya cakap dekat dia, kan mak dah cakap jangan gigit, tak mau gigit nipple mak, tak mau gigit breast mak, nanti breast mak sakit, mak tak boleh bagi adik. Sebab apa? Mak sakit. So saya peluk dia, saya bagi tahu dia, dia faham. Lepas tu dia tak ada gigit saya dah. Anak nombor 2 pun sama. Dah sekarang dah tumbuh gigi. Saya bagi tahu dia dari kecil, dan dia pun tak ada gigit saya. So means saya hipnosis dia dari dia kecil lagi. Boleh cuba kaedah ni. Ataupun bila dia tengah gigit, masukkan jari, biar dia gigit jari dan keluarkan nipple. Dia nak buat macam mana? Takkan nak biar dia gigit nipple sampai nipple tu berdarah kan? So kita kena keluarkan. Normally budak dia akan gigit masa dia macam nak mamai-mamai nak tidur. Normally macam tu. So ataupun anak Nor, macam mana nak sebut ni? Nor AK gigit breast, masa gigit nipple masa mana? Masa dia nak main ke digigit, atau masa dia nak tidur ke digigit? So kena tengok bila dia gigit. Okay? Ataupun dia tumbuh gigi, dia nak tumbuh gigi, dia gatal gusi kan ini? Dia gatal gusi, dia pun boleh rasa nak gigit. Sebab dia bila dia gigit, lepas tu dia buat macam ni. Dia geram. Dia gatal gusi. So tengok juga sebab kenapa anak nak gigit nipple mak. Sebab dia gatal gusi ke, dia nak tidur ke, dia nak mama-mama nak tidur tu. Tengok sebab dia kenapa. Okay. Coming Paisley Sue. Okay, fully hand express. Tapi kita perlu tahu how old is your child, and then macam mana you punya feeding pattern. So kalau AL mu is it? So kalau nipple ada blister and then always cause you block and pain, kita perlu assess you punya breast dulu. Kita kena assess dulu, baru kita boleh bagi you based on your case, bagi you advice dengan apa cara you boleh prevent blister come back, and macam mana boleh prevent block itu again. So kita pun kena tengok keadaan, and kena tengok why selalu you punya nipple ada blister. So you have to come over lah. If you stay not far, then okay lah, you can come over, just book appointment from us lah. Thank you for today. So bye. Bye.